ہم نے ہر حال میں ان لوگوں کو جو ہے ریسکیو کرنا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے اور وہ انہوں نے کر دکھایا ہے، اور الحمدللہ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھی، اور یہ کامیاب آپریشن جو ہے اس وقت جاری ہے۔ 2 بچوں کو انہوں نے ریسکیو کر لیا ہے، اور جو ناظرین اس وقت ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا، اور مزید جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی وہاں پر جو ایس ایس جی کے کمانڈوز ہیں وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے وہ بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور قریب ہی پہاڑی پر جو ہے ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے، تو وہ اس ہیلی پیڈ پر ان کو اتارتے ہیں۔ وہاں پر مختلف میڈیکل کی ٹیمیں موجود ہیں، وہاں پر آرمی کی ٹیمیں موجود ہیں، تو وہ آرمی کے وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی یہاں پر ایس ایس جی کے کمانڈوز موجود ہیں، سارے افسران آرمی کے آئے ہیں، اور ساتھ ہی آرمی کی ٹیمیں جو ہیں میڈیکل ٹیمیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بچوں کو جو ہے جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ان کی فوری جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو دی جا رہی ہے کہ آیا ان کو لازمی بات ہے صبح سے لے کر ابھی تک 9 گھنٹے ہو گئے تو ان کی حالت کس طرح ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی حالت بالکل ٹھیک ہے، وہ اسٹیبل ہیں، تھوڑے بہت ڈرے ہوئے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ خوراک بھی دی جا رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، اور ان کو تھوڑا سا جو ہے ابھی ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا، وہاں پر ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے گی جتنے لوگوں کو بھی، اور اس کے بعد ان کے گھروں کو جو ہے پہنچایا جائے گا۔ اور میں ایک بات پھر بتاتا چلوں کہ اس وقت پورا علاقہ جو ہے وہ نعروں سے گونج رہا ہے، اور ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ پاک فوج زندہ باد، اور واقعی یہ نعرہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر ابھی تک تمام قوم کی نظریں بھی وہ ایس ایس جی کمانڈوز پر تھی، اور کتنی زیادہ ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا تھا، اور آئی ایس پی آر نے بھی ایک یہ بیان جاری کیا تھا کہ چاہے رات ہو جائے، ہوا ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، یہ آپریشن نہیں رکے گا، اور یہ آپریشن تب رکے گا جب یہ وہ تمام لوگ جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کے گھر تک بخیر و عافیت پہنچائیں گے ریسکیو کر کے، اس کے بعد وہاں پر جو جتنے بھی پاک فوج کے جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں یا جو بھی افسران ہیں وہ واپس آئیں گے۔ جی ناصر، مقامی ٹیچر نے ایک بتایا کہ 150 کے قریب بچے روز سکول آنے جانے کے لیے اسی چیئر لفٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، اے سی ڈی سی نے کیا پیشگی اقدامات کیے تھے اس واقعے سے پہلے؟ ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ کئی سالوں سے یہاں پر یہی ہو رہا ہے، اور یہ کروڑوں کے فنڈ آتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ فنڈ جاتے کہاں پہ ہیں۔ صوبائی گورنمنٹ بھی دیتی ہے، وفاق بھی ان کو فنڈ دیتا ہے، یہاں کے جو ایم این ایز ایم پی ایس بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اپنا کروڑوں کا فنڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ یہاں پر ایک چھوٹا موٹا لکڑی کا ہی پل بنا دیں، لیکن بنا تو دیں، کیونکہ یہ یہاں پر سینکڑوں بچے جو ہیں، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ سینکڑوں بچے، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ سامنے آیا تو آج اس وقت پوری دنیا کو پتا چلا ہے اس وقت، تو یہ چیز سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں پتا چلا کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں کئی بچے جو ہیں، کئی لوگ جو ہیں، کئی خواتین جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور یہ پہلا واقعہ ہے جو کہ رپورٹ ہوا ہے، سامنے آیا ہے، تو آج پوری دنیا کے سامنے یہ چیز اشکار ہو گئی ہے کہ ضلع بٹاگرام میں یہاں پر یہ جو ایک چیئر لفٹ لگائی گئی ہے جس کے کوئی بھی حفاظتی وہ انتظامات نہیں ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ اتنی بلندی پہ ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے حفاظتی انتظامات کیا کیے گئے ہیں۔ اللہ خدا نہ خواستہ جس طرح آج یہ پھنس گئی ہے تو اس سے پہلے اگر پھنسی تو ان کا ذہن تو ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کی رسی ٹوٹ گئی تو اس کو کیسے ریکور کریں گے، کیسے یہاں سے جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیسے کیا جائے گا، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ جو ہمارے انتظامی افسران ہیں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں، صوبائی حکومت کے اندر جو کام کرتے ہیں، وہاں پہ ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو چیک اینڈ بیلنس تو کوئی ہے نہیں، فنڈ ان کو کھلا دیا جا رہا ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو بس لازمی بات ہے پھر انہوں نے یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا، اور ابھی بھی یہ واقعہ ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ وہ چیئر لفٹ کے اوپر اس کا جو ٹھیکیدار ہوگا اس کے اوپر سارا نزلہ گرا دیا جائے گا۔ بالکل ناصر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ادارے ہیں جو کہ اس غفلت کے ذمہ دار ہیں، اور یہ تمام چیزیں پہلے غور کرنے کی تھی۔ ابھی جو اولین ترجیح ہے وہ ان افراد کی زندگی کی سیفٹی کے حوالے سے۔ آپ یہ بتائیے جو افراد ابھی لفٹ کے اندر موجود ہیں ان سے رابطہ تاحال بحال ہے، اور وہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں صحت کے حوالے سے، خیر سے ہیں وہ بھی؟ جی بالکل، وہاں پہ جو ایک ٹیچر ہے اس کا موبائل ابھی بھی آن ہے اور وہ سب سے رابطے میں ہے، ہم نے بھی کئی دفعہ اس سے رابطہ کیا ہے، اس نے بلکہ بات بھی کی تھی، ابھی ٹی وی اسکرین پہ بھی اس کو لیا تھا تو اس نے بھی بات کی تھی، باقی وہ سب لوگوں سے رابطے میں ہے۔ بچے کی حالت، جو ایک بچہ تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن سب سے پہلے ریسکیو ہی اس بچے کو کیا گیا ہے اور اس کی حالت ابھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل تشویشناک حالت میں شروع میں تھا، لیکن جب وہ میڈیکل جو آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز ہیں وہاں پہ گئے، اس کو میڈیکل وہ جو دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اس کی،
वो स्टेबल करने के लिए उसको मेडिसिन दी गई थी, तो उससे बहुत ज्यादा उसको फर्क पड़ा है। और दूसरा ये था कि वो डरे हुए थे तमाम बच्चे। तो जब वो उन्होंने देखा अपने करीब एक एसएसजी कमांडो को कि वो नीचे उतरे, तो उन्होंने देखा कि हमारी जान बचाने के लिए लोग आ गए हैं और हमारे जवान जो हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें नहीं छोड़ेंगे और हमारी हिफाजत हर दम हर जगह पे करेंगे। तो इसलिए उनका हौसला बढ़ा है और अभी 2 बच्चे तो ऑलरेडी जो है रेस्क्यू हो चुके हैं, मजीद लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। जी नासिर, यकीनन पाक फौज के हक में नारेबाजी हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई हादसा हो जाए, सैलाब आए, आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, हर जगह इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज को तलब किया जाता है और पाक फौज बड़ी तंदही से वो काम करती भी है। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है, ACDC साहब, जब रोज़ाना की बुनियाद पर ये 150 से ज़्यादा बच्चे इस पर सफ़र करते हैं, तो कोई पेशगी इंतजामात नहीं किए और क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी उनके खिलाफ? देखें, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ या डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, अगर कार्रवाई ये करेंगे भी तो ये तमाम नजला जो है सिर्फ उसके ऊपर डाल देंगे। वो जो इस वक्त चेयर लिफ्ट का जो ठेकेदार होगा या जो भी मुलाजिम होगा जो ऊपर फंसा हुआ था बेचारा, उसके ऊपर भी FIR कर देंगे। ये भी हम देखेंगे, आज होगा कल होगा, उनके ऊपर FIR हो जाएगी कि जी आपने ये गलत किया। लेकिन बात आप वाली है कि पहले ये इतने सैकड़ों के हिसाब से यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, तो हमारी इंतजामिया क्या कर रही है? इनको पेशगी यहाँ पर इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ एक चेयर लिफ्ट नहीं है, इस इलाके में दर्जनों के हिसाब से चेयर लिफ्ट लगी हुई है और इंतहाई खतरनाक किस्म की चेयर लिफ्ट है। इसी तरह जिला मानसरा, बड़ाग्राम, तोरगर, कोहिस्तान के 3 अजला और ये दीगर जगहों पर भी इसी तरह की चेयर लिफ्ट लगी हुई है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे लगी हुई है और हजारों फुट वो ऊंचाई पे है। लेकिन उसका कोई मुतबादल नहीं है कि खुदा न खास्ता जिस तरह आज ये वाकया हुआ, खुदा न खास्ता कोई और वाकया हो जाए तो उसका भी कोई मुतबादल उनके पास इंतजाम नहीं है कि वो लोगों को रेस्क्यू कैसे करेंगे। जी नासिर, मजमूई तौर पर कितने हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कितनी तादाद में पाक फौज के SSG कमांडोज मौजूद हैं वहां पर? देखें, इस वक्त तो जो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी तादाद कितनी है इस हवाले से तो अभी बताना जो है कबल वक्त ही है, क्योंकि सामने जो नजर आ रहे हैं 2 से 3 कमांडोज जो हैं वो नजर आ रहे हैं और 2 हेलीकॉप्टर हैं इस वक्त हवा में, वो मुकम्मल ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और SSG के GOC जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं मौके पर और वो तमाम ऑपरेशन जो है उसकी मुकम्मल निगरानी जो है वो खुद कर रहे हैं। और इस वक्त दीगर अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है, आर्मी के दीगर जो जवान हैं जो QRF की टीम आर्मी की है वो यहाँ पर मौजूद है और दीगर यहाँ से नजदीक जो आर्मी के यहाँ पर लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और हेलीपैड बनाया गया उसके ऊपर भी लोग मौजूद हैं। आर्मी की जो मेडिकल की टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच आई है और इस वक्त बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कमांडोज जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनकी मुकम्मल तादाद कितनी है वो भी बताना कबल वक्त है, क्योंकि वो उसका मुकम्मल फिगर का तो नहीं पता। लेकिन जो सामने नजर आ रहे हैं 3 लोग जो हैं, 3 कमांडोज जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। जैसे ही हेली आता है ऊपर उसके पास वहां पर मौजूद होते हैं तो थोड़ी देर तक ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोगों ने मुकम्मल हिस्सा लिया है। जी कुछ देर बाद ये हतमी डिटेल्स भी सामने आएंगे। नासिर, ये यकीनी तौर पर एक लम्हा फिक्रिया है कि वहाँ के मकामी अफराद को रोज़मर्रा के मामूलात में किस कदर मुश्किलात का सामना था और अब जब इस तरह का वाक़या पेश आया है तो उसके बाद बहुत ही मनफी असरात भी यहाँ पर पड़ेंगे, क्योंकि वालिदैन ये तो गवारा करेंगे कि अपने बच्चों को घरों में बिठा लिया जाए, लेकिन इतने दुश्वार गुजार रास्ते से स्कूल पहुँचाने का वो रिस्क नहीं लेंगे। अब देखें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाकया इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं सिर्फ बच्चे ही स्कूल नहीं आते, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे लोग सौदा सर्च लेने के लिए भी दूसरी साइड पे आते हैं। तो अगर वो ये जो मुतबादल दूसरा कोई उनका रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है, यही एक डोली लगी हुई है, यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगे हुए, इसी के थ्रू वो एक साइड से दूसरी साइड पे आते हैं, अपने लिए सौदा सर्च खाने पीने की अशिया भी लेकर आते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो भी इसी लिफ्ट के जरिए दूसरी साइड पे बड़ाग्राम आते हैं। और अगर स्कूल आने वाले बच्चे जो हैं, उस साइड पे स्कूल कोई नहीं है तो वो बच्चे भी जो हैं वो इसी चेयर लिफ्ट के थ्रू दूसरी साइड पे आते हैं और उनकी मजबूरी बन चुकी है ये चेयर लिफ्ट। लेकिन अगर 2 बच्चों को भी रिकवर कर लिया गया, उनको रेस्क्यू जो एहलकार हैं उन्होंने वहां पर पहुंचा दिए, बाकी को भी पहुंचाएंगे। लेकिन अगर लोग न चाहते हुए भी उनकी मजबूरी है, लेकिन ये चाहिए हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए, हमारे जो MPA इस इलाके के MPA MNS हैं, जो वज़रा हैं, बल्कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए भारी फंड मुख्तस किया जाए, खुसूसन उन इलाकों में कि जहाँ पे मुतबादिल कुछ भी नहीं है। लोग जो है एक साइड से दूसरी साइड आते हैं तो वो अपनी जान को बिल्कुल खतरे में, उनका मतलब ये देखें कि ये तो मौत के मुंह में बैठ के आते हैं। तो आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है
तो अगर तो इस तरह के मजीद ये इन चीजों को रोका ना गया तो खुदा न ख्वास्ता ये कोई बड़ा हादसा भी रोनमा हो सकता है। ये तो आज फौरी तौर पर देखें, जैसे ही हमारे एसएसजी कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन शुरू किया यहाँ पर हवा होने के बावजूद। अभी बल्कि देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन जो है वो रुका नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम जिस चीज पे उन्होंने कहा कि हम करेंगे तो वो करके दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों को रिकवर कर लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ से, और वो बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए भी ऑपरेशन शुरू है। जी 2 बच्चों को बचा लिया गया है, दीगर 5 बच्चे और एक टीचर को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को एसएसजी के और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया जा रहा है और 4 हेलीकॉप्टर्स मुसलसल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद हैं। एसएसजी कमांडोज अपनी जान के ऊपर खेलकर जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए उनको बचा रहे हैं। कमांडोज को चौथे स्लिंग ऑपरेशन में ये पहली कामयाबी मिली है। नासिर, एक बार फिर से बताइएगा क्या इतलात आ रही हैं, मज़ीद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली हो? देखें, ये अभी तक जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि 2 बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है और हवाएं भी चल रही हैं, और जैसे वो मुनासिब तरीके से जो है बाकी लोगों को भी रिकवर करेंगे। अभी ये फायदा ये हो गया कि वो जो डोली थी, वो जो चेयर लिफ्ट थी जिसको मकामी जबान में डोली कहते हैं, उस पर वजन भी कम हो गया है, क्योंकि 2 बच्चों को वहां से उन्होंने रेस्क्यू किया है तो उन 2 बच्चों का वजन जो है वो भी कम हो गया है और बाकी जो अभी उसमें लोग मौजूद हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस वक्त जो है कमांडोज जो है दोबारा वो डोली के वो जो चेयर लिफ्ट है उसके इर्द गिर्द वो रस्सी के थ्रू ही नीचे आ रहे हैं, और जैसे ही वो मुनासिब हवा का थोड़ा सा दबाव कम होता है और वो जो उसके ऊपर एक रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी से भी उन्होंने खुद को बचाना है, उन्होंने हेली को भी बचाना है, क्योंकि अगर तो हेली उसके साथ टकराता है तो भी ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो उन्होंने वो सारी चीज को देख कर प्रॉपर जो है और बाकी लोगों को भी अभी रेस्क्यू कर। कमांडोज बड़ी बारीक बीनी से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो मजीद चंद बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। एजाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। एजाज साहब, बड़ी कामयाबी है पाक फौज की। यकीनी तौर पर ये गैर मामूली कामयाबी है। इस किस्म के हालात में, इस किस्म के चैलेंजेस में जो दरपेश रहे पिछले 10 घंटों में पाक फौज के जवानों को और मकामी इंतजामिया को और जो चेयरलिफ्ट इंतजामिया है उनको जिस किस्म के